औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसका प्यार मरते दम तक नहीं बदलता, इसे माँ कहते हैं। सुकून माने के होंगे 100 तरीके, मगर मेरा सुकून काबे की याद में बसा हुआ है। वक्त दिखाई नहीं देता, मगर दिखा बहुत कुछ जाता है। पहले लोग मर जाते थे और रूह भटकती रहती थी। अब रूह मर जाती है और लोग भटकते रहते हैं। तोड़ कर जोड़ लो चाहे दुनिया की हर चीज़ को, सब काबिल मरम्मत है सिवाय एतबार के। ताल्लुकात की इब्तिदा में एहसासात ज़ाहिर होते हैं और इनके इख्तिताम पर अखलाक ज़ाहिर होते हैं। आप जिसके साथ जितना भी मुखलिस होंगे वो आपको इतना ही ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा, आपकी मुखलिसी भी हैरान रह जाएगी। लहजे भी मौसमों की तरह होते हैं, वक्त और जगह देखकर बदल जाते हैं। कामयाब जिंदगी इंतज़ार, सब्र और अल्लाह की ज़ात पर यकीन है। मैंने इस शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, फकत एक कागज़ पर लफ्ज़ माँ ज़िंदा रहने दी। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से पिछड़ जाते हैं। भरी जवानी में भी अगर कोई औरत तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम धरती पर से बोझ हो। लोग अपना असली चेहरा 2 सूरतों में दिखाते हैं। एक ये जब इन्हें मालूम हो कि वो अपना मतलब पूरा कर सके हैं, और दूसरा तब वो जानते हो जब वो अपना मतलब पूरा कभी नहीं कर सकेंगे। कभी ये मत सोचना कि हमारे रब ने हमें मुश्किल में अकेला छोड़ दिया है। याद रखो, इम्तिहान के वक्त उस्ताद हमेशा खामोश रहता है। गलतफहमी छोटी हो या बड़ी इतनी जहरीली होती है कि सालों के ताल्लुकात को खाक में मिला देती है। उदासी के लम्हात इतने मजबूत और गहरे होते हैं कि उन पर कोई और चीज़ असरअंदाज नहीं होती। ना खुशी के रंग, ना हमदर्दी के जुमले, ना मोहब्बत के बोल। आपके उदास हों तो बस उदास। हर तकलीफ़ अजियत नहीं होती। कुछ तकलीफ़ें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को बहुत साबिर बना देती हैं, और सब्र करने वाले लोग अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। और इंसान की ज़िंदगी में चंद यादें ऐसी भी होती हैं जो उम्र भर के लिए अज़ाब बन जाती हैं। ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम इस कदर अहमियत देते हैं कि उनकी नज़रों में अपनी अहमियत ही खो देते हैं। दुनिया में इससे ज़्यादा रोशन नहीं हो सकता जितनी रोशनी आपके अंदर है, और अपने अंदर की रोशनी इतनी होती है जितना अपने खालिक से ताल्लुक़। कुछ लोग शिफा जैसे होते हैं, बात करते हैं तो तस्कीन मिलती है, लफ्ज़ कहते हैं मरहम लगते हैं। कुछ लोग सिर्फ लोग नहीं होते, वो हमारा इलाज होते हैं। हर लिखी हुई बात को पढ़ने वाला समझ नहीं सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास से लिखता है और पढ़ने वाला अल्फाज पढ़ता है। भूखा सोना मकरूज़ होकर उठने से कहीं बेहतर है। मौत ये तो बस एक दफ़ा का किस्सा है, बाकी सारी कहानी तो बस ज़िंदगी की ही है। ये ज़िंदगी अगली ज़िंदगी। अपने दिल पर लगे ज़ख्मों को नज़रअंदाज मत करो, बल्कि उनको महसूस करो, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से तुम्हारे अंदर से रोशनी दाखिल होती है। इस कदर बोझ है नींदों का मेरी आंखों पर, मैंने थक हार कर सोना नहीं, मर जाना है। कुदरत का एक बहुत अनोखा असूल है, जब आप किसी की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने दरख्त पे फल लगना बंद हो जाता है। इज़्ज़त का एक कतरा शोहरत के समंदर से अफजल है, क्योंकि मशहूर तो इब्लीस भी था, लेकिन इज़्ज़त आदम की थी। जिनकी तरबियत में कमी रह जाती है वो फिर सारी उम्र दूसरों की किरदार कशी, तानाजनी, तासुब फैलाने और सुकून बर्बाद करने में पेश पेश होते हैं। औरत इजहार मोहब्बत और सताइश को कभी हम मानी नहीं समझती। ये काम मर्द करता है और गलत करता है। हर कोई मर जाता है, लेकिन हर कोई जीता नहीं है। मशरकी लोगों का इश्क और मोहब्बत से कोई वास्ता नहीं है। वो माशूका से शादी नहीं करते और बीवियों से इश्क नहीं करते। एक सांवली लड़की और एक खाली जेब वाला मर्द बेहतर जानते हैं कि इस माशरे में रहना कितना मुश्किल है। जो मांगो दे दिया कर ए ज़िंदगी, कभी तो मेरे बाप जैसी बन के दिखा।
کبھی کتابیں پڑھوں تو جانو کہ دنیا کتنی بڑی اور انسان کتنا گہرا ہے۔ تم چاہتے ہو تمہاری ہر بات پہ رب کن کہہ دے؟ یہ بتاؤ کہ کس کس بلاوے پر تم نے لبیک کہا؟ خود میں جھانکنے کے لیے جگر چاہیے جناب، دوسروں میں برائی بتانے میں تو ہر شخص ماہر ہوتا ہے۔ کسی نامحرم کو اتنا حق مت دیجیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آپ کو کب ہنسنا ہے اور کب رونا ہے۔ آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت تقویٰ کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ اڑ جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح ہم وقت کی ٹہنی پر پرندوں کی طرح ہیں۔ یاد رکھیں، جو خواب پورے کرنا چاہتے ہیں ان کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ سنو اے چاند سے لوگو، وہ تمہارا رب ہے نا، اسے تم سے تمہارا دل بے حد عزیز ہے، اور وہ تمہیں فقط تمہاری خوشی نہیں بلکہ تمہاری چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اکیلے ہی طے کرنے کے ہوتے ہیں کچھ سفر، ہر سفر میں ہم سفر نہیں ہوتا۔ شک کا پودا جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ درخت بن کر اعتماد کی عظیم اور شان عمارت کو تباہ کر دیتا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ اگر کسی انسان پہ گزرنے والی کیفیت اس کے دل کے بجائے اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو تمہیں ان پہ رحم آتا۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ اور اس ملک میں ایک ہی چیز کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور وہ ہے مجبوری۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جسے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا تھا۔ اپنے گناہوں پہ لوگوں کو گواہ نہیں بناتے، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ دل میں بسنے والے تب ہی دل سے اترتے ہیں جب وہ یہ ثابت کر دیتے کہ وہ اس مقام کے قابل نہیں ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ بڑے مان سے دیتے ہیں جنہیں تم وقت اپنے ہمدم بدل گئے، وہ سب تمہاری قبر کی مٹی سوکھنے سے بھی پہلے۔ روٹ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ چھوڑ وضاحتیں مختصر کرتے ہیں، مجبوریاں تب آتی ہیں جب دل بھرتے ہیں۔ کسی کی لاکھ باتیں یاد نہیں رہتی اور کسی کا ایک جملہ نہیں بھولتا۔ بس بھی کرنا ہے زندگی، تیری قسم ہار گئے ہیں یار۔ کبھی بھی اکیلا محسوس ہو تو قرآن پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ سا دیتا ہے، میں ہوں تمہارے پاس۔ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our channel.